रामचंद्राय नमः। राम लक्ष्मण पूर्वजन्म रघुवरम सीतापति सुंदरम गुणाष्टकादशकरं प्रिय धर्मिणं राजेन्द्र सप्त सप्त दशरथतनयं वन्दे मातरं राघवं रघुवरे। ओम श्री रामचंद्राय नमः। राजा पुष्पध्वजंकर समग्र सुरवार करी दई सारे छे। रामलीला चक्र ठाकिया कुकुर कण तरंग रखाउछ ओ राजा पुष्पध्वजर ओठिया कुकुर ए कुकुर संगत युद्ध करिके देख और कहिलो युद्ध मायासुर सम्मुखरे युद्धर प्रयोग। ओहो फेरु कोण नुहे विराट वीर मायासुर उठास्त नगर विलंब ठीक अच्छे वीर परीक्षा। मूर्ख कण तरंग एमती गर्जन करुला चंदासुर राजा पुष्पध्वज राजा पुष्पध्वज अबे पर चढ़ला था फप्पा मठिया पर गर्जन कही करछु ता पुरुष भिरनु है राजा पुष्पध्वज फेरू है तू गोटाए फेरू में तो ये पर्यंत लुचि रही अच्छे में राजा पुष्पध्वज। अबे जदि तुम धमन प्रवाहित हुए उस रक्त उठाओ तरबारी न करी विलंब এই যাও শক্তির পরীক্ষা।
ଦକ୍ଷରାଜ इटा मन के पारी नहीं है दक्षराज जिन हिसाबे पलू जाते एक मिनट देवो आसा 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 रे ଚଣ୍ଡାସୁର चारू हंसे भवानी मंडना अरे वो चाहे तुम बरो सर्प परिचय परिचय अरे हो हेले आपण मो परिचय जानी के कोन करबे कौन करिवे हां अरे सही कथाटा छाड़ मु चाहूँ तुम बरो परिचय देखा आपण किए आ मो परिचय किम पाई मागो अछंती ताहले मते मो परिचय कहिबाको पड़िबो हां ताहले सुनलो हेले को अरे ओ हेउछे वज्रगिरी अधीश्वर वीर मायासुर तमने तमे वज्रगिरी सम्राट मायासुर ओहो ओ हेउछे वज्रगिरी सम्राट मायासुर हेले ओ जानिबाको चाहे तुम परिचय मो परिचय काहे की देबी जे कौन मो परिचय ने की कोन करबा आपण अरे मो से कथाटा किछि केउ भाबुनी अरे मो चाहूँ तुम बरो सब परिचय परिचय अहो देखो मो राजा को पछती पुणी मो परिचय मांगो छ अरे होबे वो तो जमेते बुझाइले तो काहे के बोधरो तू अति शीघ्र तो परिचयटा प्रकाश करी एठारु चली जा प्रदा तो छाड़ी दबा ओ देखा मो होछि एई रत्नगढ़ राज्य ए रत्नगढ़ राज्य राजा पुष्पध्वजंका राजा पुष्पध्वजंक एकमात्र अलियाला दुहिता अहो देखो जब परिचय सुनेले मते छाड़ी दबता अरे वो कहली परा देखा मो होछि एई रत्नगढ़ राज्य राजा पुष्पध्वजंका एकमात्र अलियाला दुहिता नाम मोर माधुरी रत्नगढ़ राजा पुष्पध्वजंक अलियाला कन्या आवा तुमर माधरे अलो माधरे तुमको देखी नाम मुंड गला किंदरे अरे ई कोन कहछ कौन कहूछे हां कौन बुझी पारुनो नहीं अरे मो परिचय जते बेले चाहे तुमर हां तमे तुमर परिचय दई सारी छ रत्नगढ़ राज्य कुमारी माधुरी बोले हां ओरे मो शत्रुर छिया माधुरी तमर शत्रु ओहो मुनि मा पिता ना तम पिता हेला मोर एकमात्र शत्रु अरे सही शत्रु कारण कौन तमे जानिबा को चाहूछन्ते के हां मो पिता हमके कोन भूल कले जाय तमर शत्रु एई गले ताहले सुनो हां अनेक दिन मो तुम पितांको केते खबर पत्र एगुड़ाक केते दई आसी सारी लक्षे बड़ा स्वर्ग सहित राज्य सिंहासनटा और कौन करी दियो बोले
ମୋ ପିତା ମୋ କଥାଟାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ଯେ ତୁମକୁ ଏ ଦାନବ ସମ୍ରାଟ ମହିଷାସୁର ହାତରେ ଟେକି ଦେଇ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ନା ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ମୋ ପିତା ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ କିଏ ଯେ ମୋ ପିତା ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ରାଜସିଂହାସନ ତମକୁ ଆସି ଦେବେ। ଓହୋ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ତୁମ ହାତକୁ ଆସିଲାନି। ହେଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଯାଇଛ କେବଳ ତମେ। ଏ କ'ଣ କହୁଛ? ଯାହା କହିବାର ଅଛି ମାଧରେ ଯାହା କହୁଛି ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ୍ୟ କହୁଛି। ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ତମେ ସେ କଥାଟା ଜାଣିବ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କେବଳ ତୁମର ସେଇ ଉଛୁଳା ଯୌବନ। କ'ଣ ତୁମର ସେ ଉଛୁଳା ଯୌବନଟାକୁ ମୋ ହାତରେ ପ୍ରଦାନ କରିଦବ। ଚୁପ୍ କର ପାପିଷ୍ଟ। ଏମିତି ଅନର୍ଗଳ ପ୍ରଳାପ କରି ଯାଉଅଛୁ। ତୋ ଘରେ ବୋଧେ ମା ଭଉଣୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପର ଝିଅ ବୋହୂ ଉପରେ ଏମିତି ଅସଭ୍ୟବସ୍ଥା କହୁଛୁ। ଜଣେ ଦତ୍ୟପତି ହେଇ ତୋ ମୁହଁରେ ଏମିତି କଥା ଶୋଭା ପାଏ ନା। ତୁ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବୁ ବେ? ଏଇଟା ହଉଛି ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରକୃତ୍ୟ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି ତମେ ମତେ ପତିପଣେ ବରଣ କରିବ ନା ନାହିଁ। କ'ଣ କହିଲ କ'ଣ କହିଲ କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ ବି ତମକୁ ପତି ରୂପେ? ଆରେ ତୋର ଏ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ହେବନି। ଆରେ ତୁ ଏ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ ସେ କେବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେଇପାରିବନି। ତୋତେ ହାତ ଯୋଡୁଛୁ, ତୋ ପାଦ ଧରୁଛୁ, ଆମ କଥା ଛାଡ଼ି ଦେ। ଛାଡ଼ିଦେବେ? ହଁ। ଶୁଭ ଯୋଗେ ମଧୁ କାନନରେ ଅଶୋକ ନାରୀରା। ମାଧରେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ? ଶୁଭ ଯୋଗେ ମଧୁ କାନନରେ ଅଶୋକ ନାରୀରା ଅଶୋକ ନାରୀରା ବୁଝିପାରୁନ? ନା। ଶୁଭ ଯୋଗେ ମଧୁ କାନନରେ ଅଶୋକ ନାରୀରା ଅଶୋକ ନାରୀରା ରସର ଅଙ୍କ ପଲଙ୍କରେ ବସକ ଚମଧରା ବସକ ଚମଧରା ବାହୁ ବନ୍ଦେ ବାନ୍ଦେ ପ୍ରେମ ଛନ୍ଦେ ନାଚିବା ରାତି ସାରା ଅଶୋକ ନାରୀରା ସମଧରେ। ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି? ଆରେ କିଏ କହିଲା ତମକୁ ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି ବୋଲି? ଅଶୋକ ନାରୀ ପ୍ରବୀଣା ବଜାଅ ପ୍ରେମ ବାଜଣା ନଦିଅ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା
কহি মন্ডনা চিন্তি মাতা বিনা রচিলে মধুবালা জগে মধু কানরে আসব নারীরা আসব নারীরা আসব নারীরা আসব নারীরা মাধরে আরে তুমি কাহিকে ମୋ କଥାଟାକୁ ବୁଝେଇ ପାରୁନ देख तते हाथ जोड़छी मो तेरा किछि दशा करने कि तुम्हारा किछि दशा करनो दया कर मो पता छाड़ी दे ଛାଡ଼ି ଦେବି ତମେ ମତେ ପତିପଣେ ଭରଣ କରିଦିଅ ତାପରେ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଆମେ ଦି ଜଣ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବା ମାଧୁରୀ ना मो जाने राजकन्या आ मोर कोण पाउछि जे मु तो बले पाचंड कुकुरକୁ मु मनिजर पति रूपे ग्रहण करिबि ना या केबे भी संभव नुहा ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ହଳେ ମାଧରେ ତମେ ଯଦି ମୋ କଥାଟାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଦେବ ତାହେଲେ ଏ ଯାତ୍ରା ମଣ୍ଡପରେ ବଳାତ୍କାର କରିବି ଧର୍ଷଣ हाथ जोड़ी अच्छी तो पात मत डरू अच्छी ये अबला नारी ऊपर एमती काहे अत्याचार करू अच्छु ए माधुरी ताहले तमे मो कथाको अमान्य करूछ हां ना मोट साथ केबे भी ए चंदासुर दत्ता राजा अरे तू एमान को टिके बुझाई देखबे है ओ के जे खेड़ा मद्यपान पर आसुछे एमान को टिके बुझा सुझा करूथा दत्तराज आज्ञा तीर राज्य कर ओए होए